अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। मैं हूँ फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। दरख्वास्त गुजारों को फौरी तौर पर राशन कार्ड जारी कर दिए जाएं, लोगों को बार बार दरख्वास्त देना न पड़े। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने सेक्रेटरीट में जायजा इजलास के दौरान दी हिदायत। 5 सालों तक रेवंत रेड्डी ही तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रहेंगे, तेलंगाना कांग्रेस सदर महेश कुमार गौड़ का बयान। साबिक़ा चीफ मिनिस्टर KCR की सालगिरह तक़रीब का बड़े पैमाने पर एहतमाम, तक़रीबात में KTR, हरीश राव और दीगर पार्टी लीडरों और कारकुनों ने भी की शिरकत। हैदराबाद में गर्मा के आगाज़ के साथ ही धूप की शिद्दत में इजाफा, पहली मरतबा फरवरी में दर्जा हरारत 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचने का इम्कान। हुक्म अदौली करने वाले अफसरान को बख्शा नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर मस्जिद पर बुलडोज़र कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराज़गी का किया इजहार। और जालिम इसराइली फौज ने गजा में जंगबंदी की वहशियाना खिलाफ वर्जियाँ की, 3 पुलिस एहलकार शहीद और दीगर जख्मी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो सऊदी अरब के दौरे पर पहुँच गए। हेडलाइंस आपने देखी और पेश खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने सेक्रेटरीट में एक जायजा इजलास में शिरकत की और फौरी तौर पर राशन कार्ड जारी करने का अमल शुरू करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि लोगों को बार बार दरख्वास्त न देना पड़े और जहाँ जहाँ MLC इलेक्शन है वहाँ इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक नाफिज है, इसलिए इन मकामात को छोड़कर दीगर मकामात के दरख्वास्त गुजारों को राशन कार्ड जारी किए जाएँ। रियासती वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी और दीगर आला ओहदेदारान भी इस मौके पर चीफ मिनिस्टर के साथ इजलास में मौजूद थे। तेलंगाना कांग्रेस सदर महेश कुमार गौड़ ने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि 5 सालों तक रेवंत रेड्डी ही तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में BC को वज़ीर आला बनाया जा सकता है, लेकिन फ़िलहाल पार्टी का फैसला है कि रेवंत रेड्डी ही चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर बरकरार रहेंगे। బీసీలని రాజ్యాధికారం ఇవ్వాలని రాహుల్ గాంధీ గారు తీసుకున్న నిర్ణయము ఏదో ఒక రోజున తెలంగాణ రాష్ట్రానికి బీసీ ముఖ్యమంత్రి అవుతాడు, అది కాంగ్రెస్ పార్టీలోనే అవుతాడు. వచ్చే ఎన్నికలన్నీ కూడా బీసీల చుట్టే తిరుగుతాయి. గతంలో కాలేదు కాబట్టి వాళ్ళ రాహుల్ గాంధీ ఆ స్లోగన్ తీసుకున్నారు కాబట్టి భవిష్యత్తులో అవకాశం వచ్చినప్పుడు బీసీ ముఖ్యమంత్రి రాష్ట్రంలో అవుతాడు. ఇవాళ ఈ 5 ఏళ్ళు రేవంత్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా కొనసాగుతారు. వచ్చే రోజుల్లో ఈ అవకాశం కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉంటుంది. तेलंगाना के वज़ीर सेहत आमदराज नरसिम्हा ने राहुल गांधी के मज़हब के हवाले से जारी बयानात के बीच मीडिया से बातचीत की। उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि बंडी संजय हो या दीगर लीडरों के रिमार्क सिर्फ ये सियासी मकासद पर मुश्तमिल है। I'll tell you simply, the history of Nehru family is not everybody. If anybody talks, either he is not aware of the history or they deliberate, what do you call it, I can say deliberate political criticism. Rahul Gandhi is the grandson of Indira Gandhi. Indira Gandhi is the daughter of Nehru. Nehru is son of Motilal Nehru. Done. Contribution is there. They have run the government. So we need not question the antecedent of the family. साबिक़ चीफ मिनिस्टर तेलंगाना KCR 71 बरस के हो गए। सिलसिले में मुख्तलिफ अहम शख्सियात ने उन्हें सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। KCR ने अपने अरकान ख़ानदान के हमरा तक़रीब में शिरकत की और सालगिरह मनाई। रियासत भर में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का BRS पार्टी की जानिब से एहतमाम भी किया गया। चीफ मिनिस्टर KCR की सालगिरह तक़रीब जोशो खरोश के साथ मनाई गई, जिसमें साबिक़ रियासती वज़रा KTR और हरीश राव ने भी शिरकत की। इस मौके पर केक काटा गया और पार्टी कारकुनों ने भी एक दूसरे को इस मौके पर मुबारकबाद पेश की। साबिक़ा रियासती वज़ीर हरीश राव ने दावा किया कि KCR ने तेलंगाना के क़याम के लिए काफ़ी क़ुरबानियाँ दी हैं, जिसकी कदर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि KCR की हड़ताल की वजह से क़याम तेलंगाना मुमकिन हो सका। ఫిబ్రవరి 17 మనకు ఎంత ముఖ్యమో నవంబర్ 29 కూడా చరిత్ర పుటల్లో అంతే ముఖ్యమైన దినం. ఆనాడు కేసీఆర్ గారు ఇంకా లాభం లేదు, కేసీఆర్ చచ్చుడో తెలంగాణ వచ్చుడో, అయితే తెలంగాణ జైత్ర యాత్ర లేదంటే నా శవయాత్ర అని చెప్పి ఆమరణ నిరాహార దీక్ష కూర్చున్నటువంటి నాయకుడు మనం చూసాం. గాంధీజీ గారి సత్యాగ్రహం చూసాం, పొట్టి శ్రీరాములు గారి ఆమరణ దీక్ష చూసాం. మరి నాడు కేసీఆర్ గారు కూడా ఆమరణ నిరాహార దీక్ష కూర్చొని
ఢిల్లీ పీఠాన్ని కదిలించి డిసెంబర్ 9, 2009 ప్రకటన వచ్చిందంటే అది కేసీఆర్ గారి దీక్ష ఫలితం అని కూడా మనం గుర్తు చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. నిజంగా ఆయన ఆ రోజు దీక్ష పూనుకోకపోతే ఇవాళ తెలంగాణ ప్రకటన వచ్చేదా? ఎవడెవడో ఏదో మాట్లాడుతున్నాడు. ఆ రోజు చిదంబరం గారు నాకు బాగా గుర్తు, కేటీఆర్ గారు, మా మధుసూనాచారి గారు, జయశంకర్ గారు అందరం కూడా అక్కడే ఉండేవాళ్ళం. చిదంబరం గారు ఫోన్ చేసి ఢిల్లీ నుంచి కేసీఆర్ గారు దీక్ష విరమించండి, మేము తెలంగాణ ప్రక్రియ ప్రారంభిస్తామన్నారు. మీ మాటలకు మేము మోసపోం. మీరు స్పష్టంగా ఢిల్లీ నుంచి తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు ప్రక్రియ ప్రారంభిస్తున్నామని స్పష్టమైన ప్రకటన కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి చెప్తే తప్ప నా దీక్ష విరమించను అని చెప్పి కేసీఆర్ గారు చెప్పింది. అప్పటికి 11 రోజులైంది. మనిషి ఆ మంచం మీద నుంచి ఒక్కొక్కసారి వణుకుతో దాదాపు హాఫ్ ఫీట్ ఎగురుతా ఉండే బాడీ. తన కంట్రోల్లో తాను లేదు, కానీ ఆ పట్టుదల మాత్రం సడలేదు. మా కళ్ళల్లో నీళ్లు తిరుగుతున్నాయి, ఎంతో బాధపడ్డాం. కానీ ఆయన మాత్రం కేంద్ర ప్రభుత్వం తరఫున రాష్ట్ర ఏర్పాటు ప్రక్రియ ప్రారంభమైందంటేనే దీక్ష విరమిస్తా అన్నాడు. ఆ రోజు మీరే రాసి పంపండి అంటే జయశంకర్ సారు తన స్వహస్తాలతో తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు ప్రక్రియ రాసి MLC कविता ने भी अपने वालिद और साबिक चीफ मिनिस्टर KCR की सालगिरह के मौके पर इरौली में डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे को फूल मालाएं चढ़ाते हुए खिराज पेश किया और KCR की दराजी उम्र के लिए मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत की और उसके बाद मीडिया से बातचीत भी की. పెద్దవల్లి గ్రామంలో అంబేద్కర్ గారికి పూలమాల వేసుకొని మరి ఇక్కడ స్థానిక గ్రామస్తులందరూ కూడా కలిసి చేస్తున్నటువంటి పూజా కార్యక్రమాలు, యజ్ఞ హవనాది కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనడానికి నేను ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. దీనికంటే ముందు వరదరాజపురంలో ఉన్నటువంటి అత్యంత పురాతనమైనటువంటి ఆలయాన్ని సందర్శన చేసుకొని అక్కడ కూడా గౌరవ కేసీఆర్ గారి కోసం పూజా కార్యక్రమాలు నిర్వహించుకొని ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. మరి వాళ్ళ కేసీఆర్ గారిని తలవని గుండె లేదు తెలంగాణ వ్యాప్తంగా. ప్రతి ఒక్కరు కూడా కేసీఆర్ గారి కోసం ఆలోచన, ప్రతి ఒక్కరు కూడా వారి పుట్టినరోజు అంటే మరి వారు బాగుండాలి, ఆయురారోగ్యాలతో ఉండాలని చెప్పి ప్రార్థన చేస్తున్నట్టుగా తెలియజేస్తూ ఉన్నారు. ఈ మతం ఆ మతం అని కాదు, ముసల్మాన్ సోదరులు, క్రిస్టియన్ సోదరులు, సిక్ సోదరులు, హిందూ సోదరులు ప్రతి ఒక్కరు చిన్న పెద్ద తేడా లేకుండా మరి మా చిన్న తమ్ముడు, మా చిన్న కొడుకు, మా పెద్ద కొడుకు, మా మామ, మా అన్న అని చెప్పి ప్రేమగా, అత్యంత ప్రేమగా 50 మంది తెలంగాణ ప్రజలు ఇవాళ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారిని తలుచుకుంటున్నటువంటి సందర్భం చూస్తూ ఉన్నాం. ఎందుకోసం ఇంత ప్రేమ, ఎందుకు ఇంత తలుచుకుంటున్నారంటే మాకు అవసరమైనప్పుడు మా హక్కుల కోసం కొట్లాడినటువంటి నాయకుడు. ఇవాళ ఆయన పాలన లేని ఈ 14 నెలల్లోనే ప్రజలను నరకం చూపిస్తున్నటువంటి పాలన ఒకవైపు కొనసాగుతున్నది. కాబట్టి ఇంకా పెద్ద ఎత్తున కేసీఆర్ గారిని ప్రజలు మిస్ అవుతున్నటువంటి సందర్భాన్ని మేము గమనిస్తూ ఉన్నాం. మరి ఆ భగవంతుడి దయ వల్ల ప్రతి ఒక్క గుండె కొట్టుకుంటున్నది. వారి దయ వల్ల ఖచ్చితంగా కేసీఆర్ గారు చక్కటి ఆరోగ్యంతో ఇంకా అద్భుతమైనటువంటి శక్తియుక్తులతోని తెలంగాణ సమాజాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తారని చెప్పి మీ అందరి ఆశీర్వాదాలు ఉన్నందుకు నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, మరి ఇవాళ మీరు చూస్తున్నారు ఏం జరుగుతున్నది. ఏ మాట చెప్పినా, ఏ కార్యక్రమమైనా, ఏ అంశమైనా ముఖ్యమంత్రి గారు వంకర టింకర మాటలు మాట్లాడి ఆగం చేసుడు తప్పితే ఎప్పుడు కూడా దేనికి పరిష్కారం చూపించినటువంటి పాపాన ఓలేదు. ఉదాహరణకు బీసీల గురించి లెక్కలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. KCR की सालगिरह के मौके पर साबिक़ रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने दरगाह यूसुफ़ैन नापली पर हाज़िरी दी. बाद में उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि KCR दोबारा इक़्तिदार में आए और रियासत में अमन व अमान बरकरार रहे, इसके लिए दुआओं का ख़ास तौर पर एहतमाम किया गया. के चंद्रशेखर राव साहब के 71 साल कंप्लीट हुए, 72वें साल में दाखिल हुए हैं. सारे तेलंगाना में खुशी की लहर है और हमारे TRS के कायदीन दरगाह यूसुफ़ैन शरीफन पर सुबह सुबह हाज़िरी दी है और यहाँ पर ख़ास तौर से दुआ की गई है KCR साहब की दराजी उम्र के लिए, उनकी सेहत के लिए, उनके इक़्तिदार के लिए. तेलंगाना की आवाम यही चाहती है KCR साहब फिर से इक़्तिदार पर आएँ ताकि तेलंगाना में अमन बहाल हो, तेलंगाना की तरक्की हो. ये हमारा दरगाह शरीफ का जो दौरा है ये हमारे लिए बड़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि जो भी लोग इस दरगाह से वाबस्ता है, इस दरगाह में ज़ियारत करते हैं, यहाँ से दुआ करवाते हैं, क्योंकि अल्लाह के वली है, वो दुआ कबूल होती है. ये एक हिस्ट्री है. इसीलिए आज हमारे तमाम मुस्लिम कायदीन और हमारे हिंदू भाई
यहाँ नामपल्ली के इंचार्ज आनंद साहब, हमारे अकबर साहब, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन चेयरमैन, बदर भाई साहब, आजम अली साहब, मुनीर भाई साहब जो बहुत सीनियर लीडर हैं, और कलीम भाई साहब, और बहुत से हमारे कायदीन, खान साहब, महबूब साहब, बहुत से कायदीन यहाँ पर जमा हुए हैं और गिड़गिड़ा कर इस मज़ार शरीफ पर गुजारिश की है, यूसुफ़ैन शरीफान साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह से गुजारिश की है कि अल्लाह के आप नेक बंदे हैं। APCR यानी एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की जानिब से जमहूरियत के मौजू पर मदीना एजुकेशन सेंटर नापरी हैदराबाद में सेमिनार का अहतमाम किया गया, जिसमें मुख्तलिफ शख्सियात बशमूल MLC आमिर अली खान ने भी शिरकत की और ख़िताब किया। आमिर अली खान ने बाद में मीडिया से बातचीत में कहा कि शहरी खूब से मुतालिक एक अहम सेमिनार था। APCR की जानिब से दलित, ईसाई या फिर मुसलमानों के खिलाफ इस्तेहसाल पर जिद्दोजहद गैर मामूली और मिसाली करार दी जा सकती है। हिंदुस्तान भर में जहाँ कहीं भी, चाहे वो मुसलमान हो, दलित हो, जिसकी भी सिविल राइट्स की इस्तेहसाल जहाँ पर भी हो रहा है, उसके ऊपर लड़ने वाली तंजीम है। उनके तरफ से हैदराबाद में आज एक प्रोग्राम रखा गया था ताकि हैदराबाद के लोगों को भी उनकी कारकर्दगी से वाकिफ़ कराया जाए और हैदराबादियों में भी फिर वो ऐसा जगाया जाए कि वो अभी एक ज़िंदा कौम है, उन्हें आगे बढ़ना चाहिए जहाँ कहीं पे हो, चाहे वो दलित का इस्तेहसाल हो या ईसाई का हो या ख़ुद मुसलमान का हो। इसमें नदीम खान साहब ने जो एदाद व शुमार पेश किए, मैं समझता हूँ कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के तनाजुर में उन्होंने ये बात कही कि 4,72,000 से ज़्यादा लोग आज अदालत में रुके हुए हैं केस चलने के इंतज़ार में। वैसे ही अगर देखेंगे तो हर मुल्क में फ़िलहाल जो मौजूदा हालात हैं वो यही बताते हैं कि कहीं पर भी मुसलमान हो या दलित हों या हिंदू हों, उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी मसले में उलझा के जेल भेजा जा रहा है या केसेस रजिस्टर करके उनके आवाज़ को दबाने की कोशिश हो रही है। तो वही चीज़ को एक एहसास दिलाने के लिए यहाँ पे ये प्रोग्राम रखा गया था APCR की तरफ से, उसमें मैं भी यहाँ पे शरीक हूँ। अदालत में हर वक्त ये बात ज़रूर आई है कि जितने अदालतें हैं और जितने केसेस हैं, पेंडिंग केसेस की जो बात है, वो शायद तकरीबन 20 लाख के करीब पेंडिंग केसेस हैं पूरे हिंदुस्तान भर में अदालतों में। तो उसके लिए जजेस नाकाफ़ी हैं, कोर्टें नाकाफ़ी हैं। अब अदालत की या क़ानून की बात करेंगे तो तारीख़ पर तारीख़ का जो मसला है वो आप कहीं पर भी किसी एक उज़्र ज़ाहिर करके तारीख़ ले सकते हैं। तो शायद इसीलिए ये एक बहुत बड़ी फाइल बनी हुई है मुक़दमात की, लेकिन क़ानूनी एतबार से क्या किसकी गुंजाइश निकल सकती है या उसके लिए भी क़ानून बनाना पड़ता है, वो मैं उससे वाक़िफ़ नहीं हूँ। कोई जो वकील ही उसकी बराबर तस्दीक कर। हज़ारे हर वक्त यकीनन आगे बढ़ के रहे हैं, लेकिन अन्ना हज़ारे के ताल्लुक़ से बिल्कुल दो राय हैं। एक राय ये है कि कुछ लोग ये मानते हैं कि अन्ना हज़ारे बिल्कुल मुखलिस हैं, हमदर्द हैं, मगर उसके बरअक्स ये भी कहा जाता है कि अन्ना हज़ारे हर वक्त अपने मफाद के लिए आगे आते हैं। तो ये बात दोनों अपना मफाद, देखिए अब अपना वो कुछ भी हो सकता है। आज APCR की तरफ से एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम यहाँ पर मुनक़िद किया गया था मदीना में, और जिसका टॉपिक था जस्टिस इन चेंजिंग डेमोक्रेसी। तो आज के जो हमारे मुल्क के हालात हैं उसके तहत जो डेमोक्रेसी में, जो जस्टिस में चेंजेस आ रहे हैं, जिस तरह जस्टिस डिले हो रही है, जस्टिस डिनाई हो रही है, उसके बारे में काफ़ी तवील डिस्कशन हुआ। और सभी स्पीकर्स का यही था बोलना कि हमें आवाज़ उठानी तो है, चाहे हम कितना चेंजेस ला सक रहे, शायद वो चेंजेस इमीडिएट ना दिखें, लेकिन ये सब टाइम लगेगा, चेंज लाने के लिए टाइम लगेगा। और आवाज़ तो सबको उठाना है और सबको मिलकर आवाज़ उठाना है, चाहे एट्रॉसिटी किसी भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी पर हो, चाहे दलित पर हो, चाहे क्रिश्चियन पर हो, चाहे मुस्लिम पर हो। तो ये सब एक फैसिज़म का एग्जाम्पल है, जिसमें सबको डिवाइड किया जाता है और अलग अलग सेक्शन ऑफ सोसाइटी के ऊपर एट्रॉसिटीज़ एनैक्ट किए जाते हैं। तो सबको एक होना है और उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते रहना है। APCR का जो काम है पूरे मुल्क में लीगल एड प्रोवाइड करती है, सिविल राइट्स वायलेशंस के ऊपर आवाज़ उठाती है, फैक्ट फाइंडिंग करती है जहाँ पर भी ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, चाहे मॉब लिंचिंग के हो, चाहे राइट्स हो, चाहे ऐसे कोई एट्रॉसिटीज़ हो, जहाँ पर कोई भी कम्युनिटी के ऊपर अटैक हो, माइनॉरिटीज़ हो या दलित्स हो, वहाँ पर APCR होती है। और
اس کی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹس کی اور ڈاکیومنٹیشن جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ جو سرکار ہے وہ تو بدلتی رہیں گی اور فیسزم ہے وہ تو ایک نہ ایک دن ختم ہی ہوگا، لیکن ڈاکیومنٹیشن اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. رمضان مبارک کی آمد ہے اور اس سے عین قبل تیاریاں زور و شور کے ساتھ جاری ہیں. شہر کی تاریخی مقام مسجد میں تزئینوں کے کاموں کے سلسلے میں تلنگانہ حکومت کے اسپیشل سیکریٹری برائے اقلیتی امور تفسیر اقبال، عوامی نمائندوں اور مکہ مسجد کے ذمہ داران نے بھی دورہ کیا اور پانی کی فراہمی، بجلی کی بلا رکاوٹ سربراہی اور دیگر تمام امور پر خاص طور پر توجہ دلائی گئی. ایس آئی او ورنگل یونٹ کی جانب سے پریس کلب ورنگل میں پریس میٹ منعقد ہوئی، جس میں تلنگانہ کی جانب سے ریاستی بجٹ میں تعلیم اور نوجوانوں کی بہبود کے لیے مؤثر پالیسیوں اور مناسب فنڈنگ کا بھی مطالبہ کیا گیا. خستحال تعلیمی نظام، بے روزگاری، ڈیجیٹل تقسیم اور بنیادی سہولتوں کی کمی جیسے مسائل کو اجاگر کیا گیا اور تنظیم نے بجٹ کا کم سے کم 20% حصہ تعلیم کے لیے مختص کرنے پر زور دیا. ہمارے ورنگل کے نمائندے نظام الدین کے مطابق ایس آئی او کے ذمہ داران نے کہا کہ حکومت فوری اصلاحات کرے تاکہ تلنگانہ کے طلبہ اور نوجوانوں کو ایک روشن اور بہتر مستقبل مل سکے. جی، جو تلنگانہ کا جو اسمبلی سیشن ہونے والا ہے، جس میں بجٹ کا جو سیشن ہونے والا ہے، تو اس ضمن میں طلبہ تنظیم ہونے کے ناطے ایس آئی او ورنگل اسٹوڈنٹس اسلامک آرگنائزیشن کی طرف سے یہ ہمارا مطالبہ بجٹ سیشن میں یہ ہے کہ ایجوکیشن کا جو ہمارے حیثیت طلبہ تنظیم ہم لوگ خاص کر ہمیشہ سے ہی ایجوکیشن کے ضمن میں خاص کر ہمارے مطالبہ ہمیشہ سے ہی پیش کرتے ہوئے آئے. اس سال بھی ہمیشہ ہی جو سیشن ہونے والے اس ضمن میں ہمارے طرف سے یہ بکلیٹ بھی ریلیز ہونے والی ہے. تو اس ضمن میں ہمارے طرف سے ایجوکیشن میں خاص کر جو 11% ہمیشہ جو دیکھتے ہوئے آتے ہیں ہم لوگ، تو اس ضمن میں جو پچھڑے ہوئے اسٹیٹس ہے جیسے بہار کا اگزامپل دیا گیا ہے، وہاں پر 21% جو ایجوکیشن کے ضمن میں مقصد کیا جاتا ہے، تو اس ضمن میں تلنگانہ کے ایجوکیشن کے لیے بھی 20% منیمم یا ضرورت اس کی ہم لوگ محسوس کرتے ہیں. کہ یہ ساری چیزیں اس لیے ہے کیونکہ ہمارا جو اسٹرکچر دیکھا گیا، اسٹیٹسٹکس دیکھا گیا، جہاں پہ ASER جو اینول اسٹیٹسٹکس اینڈ ایجوکیشنل رپورٹ ہے، اس میں دیکھا گیا کہ ہم لوگ جو تیسری یا 5th کلاس کے 3rd سے 5th کلاس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، ان میں سے صرف 18% بچے ایسے ہیں جو 2nd کلاس کا بھی جو چیزیں پڑھ پاتے ہیں، یا پھر جو بیسک میتھمیٹیکل سپریکشنس ہے وہ صرف 49% ہی ہے، اور 49% ہی ہمارے طرف سے دیکھا گیا کہ صرف اتنا ہی % کے لوگ یا بچے اس ضمن میں میتھمیٹکس سپریکشن بیسک کرتے ہیں. تو اس ضمن میں یہ بھی ہے کہ ورنگل کے انجمن حجاج ضلع ورنگل کے زیر اہتمام اسلامیہ کالج ورنگل میں عازمین حج کے لیے پہلا تربیتی کیمپ منعقد ہوا. خسرو پاشا ریاستی چیئرمین حج کمیٹی حکومت تلنگانہ نے صدارت کی. مہمان خصوصی کی حیثیت سے ریاستی وزیر جنگلات و ماحولیات کونڈا سریکھا نے بھی اس پروگرام میں شرکت کی. اس موقع پر خسرو پاشا نے کہا کہ عازمین حج کی خدمت اور رہنمائی کے لیے ہر سال 300 عازمین کے لیے ایک خادم الحجاج کو روانہ کیا جاتا تھا، لیکن چیف منسٹر سے کامیاب نمائندگی کے بعد اس سال 150 عازمین حج کے لیے ایک حج انسپکٹر مقرر کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ورنگل کے تمام عازمین حج کو ایک فلائٹ میں روانہ کرتے ہوئے ایک ہی بلڈنگ میں ان کے قیام کے انتظام کی کوشش کی جا رہی ہے. انہوں نے کہا کہ ریاستی چیف منسٹر ریونت ریڈی سے نمائندگی کرتے ہوئے عازمین حج کے لیے تمام تر سہولتیں فراہم کرنے کی بھرپور کوشش کی جائے گی. دنوں میں بعض افراد خود کو اینٹی کرپشن بیورو کے عہدیدار ظاہر کرتے ہوئے سرکاری ملازمین کو دھمکانے اور ان سے رشوت طلب کرنے کی کوشش میں ہیں. یہ دھوکہ باز سرکاری ملازمین پر جھوٹے مقدمات درج کرانے کی بھی دھمکی دے چکے ہیں. اس طرح کے واقعات کے منظر عام پر آنے کے بعد ACB تلنگانہ کے ڈائریکٹر جنرل نے وضاحت جاری کی اور کہا کہ محکمے کے حقیقی عہدیدار کسی بھی سرکاری ملازم کے خلاف کیس ختم کرنے کے لیے رشوت طلب نہیں کرتے. عوام اور سرکاری ملازمین سے کہا گیا کہ ایسے فون کال پر ہرگز یقین نہ کریں اور نہ کسی دھوکے باز کو پیسے دیں. اگر کسی کو اینٹی کرپشن بیورو کے نام پر کوئی مشتبہ کال موصول ہو تو فوری طور پر پولیس اسٹیشن سے رجوع کریں یا ٹول فری نمبر پر کال کرتے ہوئے اس کی اطلاعات دیں. سوریا پیٹ میں ایک بے قابو تیز رفتار کار سڑک کے بازو ٹھہری لگ بھگ 8 ٹو ویلر سے جا ٹکرائی. اس حادثے میں ایک خاتون شدید زخمی ہوئی جبکہ 2 مزید لوگ زخمی ہوئے ہیں. اس حادثے کے بعد علاقے میں افراتفری کا ماحول دیکھا گیا. CCTV کیمرے میں یہ پورا منظر ریکارڈ ہو گیا.
اور بات کریں گے موسم کے حوالے سے. شہر حیدرآباد میں گرما کے آغاز کے ساتھ ہی دھوپ کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے. شہر حیدرآباد میں پہلی مرتبہ فروری میں درجہ حرارت امکان ہے کہ 40 ڈگری سیلسیس تک پہنچ جائے گا. تلنگانہ ڈیولپمنٹ پلاننگ سوسائٹی کے عہدیدار وائی وی راما راؤ نے کہا کہ عموماً فروری کے مہینے میں درجہ حرارت 33 تا 36 ڈگری سیلسیس ریکارڈ ہوتا ہے، لیکن جاریہ سال فروری میں حیدرآباد میں درجہ حرارت 40 ڈگری سیلسیس کو چھونے کا امکان ہے. گزشتہ سال فروری میں شہر میں اعظم ترین درجہ حرارت 35 ڈگری ریکارڈ ہوا. گزشتہ چند سالوں کے دوران کبھی بھی درجہ حرارت فروری میں 40 ڈگری نہیں تھا. شہر کے کئی علاقوں میں موجودہ طور پر درجہ حرارت 35 ڈگری ریکارڈ ہو رہا ہے، جبکہ رات کا درجہ حرارت کئی مقامات پر 20 ڈگری کے آس پاس رہا. آنے والے دنوں میں رات کے درجہ حرارت میں بھی اضافے کا امکان ہے. اور بڑھتے ہیں چند اہم قومی و عالمی خبروں کی جانب. اتر پردیش کے کشی نگر میں واقع مسجد پر گزشتہ دنوں ہوئی بلڈوزر کارروائی سے سپریم کورٹ نے سخت برہمی کا اظہار کیا. سپریم کورٹ نے بلڈوزر کارروائی کے خلاف داخل حکم عدولی معاملے میں نوٹس جاری کی ہے. عدالت عظمیٰ نے یوپی حکومت اور انتظامیہ کے افسران سے 2 ہفتے میں جواب داخل کرنے کے لیے کہا. سپریم کورٹ نے انتظامیہ کی جانب سے مسجد میں کی گئی توڑ پھوڑ پر ناراضگی ظاہر کی اور کہا کہ ہم پھر سے حکم دے رہے ہیں کہ ایسا کوئی بھی قدم ہمارے احکامات کی خلاف ورزی ہوگی. تمام ذمہ دار افسران کو اس سلسلے میں نوٹس جاری کی گئی اور کہا گیا کہ حکم عدولی کرنے والے افسران کو بخشا نہیں جائے گا. واضح ہے کہ کشی نگر میں واقع مزدنی مسجد کا ایک حصہ رواں مہینے کے شروع میں بلڈوزر کے ذریعے ڈھا دیا گیا تھا. سپریم کورٹ نے اس کارروائی کو لے کر ایک عرضی پر سماعت کی اور وجہ بتاؤ نوٹس جاری کیا ہے اور متعلقہ افسران سے جواب طلبی کی ہے. قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی ہندوستان کا 2 روزہ دورہ کر رہے ہیں. اس دورے کو ہندوستان اور قطر کے تعلقات کے حوالے سے کافی اہمیت دی جا رہی ہے. توانائی اور دیگر کئی شعبوں میں باہمی تعاون جیسے اہم امور پر شیخ تمیم کی مودی اور دیگر ہندوستانی حکام سے ملاقاتیں اہمیت کی حامل ہیں. ظالم اسرائیلی فوج نے غزہ میں جنگ بندی کی وحشیانہ خلاف ورزیاں کی اور بمباری کر دی، جس میں 3 پولیس اہلکار شہید ہوئے اور دیگر زخمی ہوئے. قابض فوج نے ان پولیس اہلکاروں کو اس وقت نشانہ بنایا جب وہ رفح علاقے میں امداد کی تقسیم کے عمل کو سیکیورٹی فراہم کر رہے تھے. وزارت داخلہ نے بیان میں کہا کہ اسرائیلی بمباری میں 2 پولیس اہلکار شہید ہوئے جبکہ تیسرا شدید زخمی ہوا، لیکن بعد میں زخمی پولیس اہلکار بھی شہید ہو گیا. وزارت صحت نے اس جرم کی مذمت کی اور ثالث ممالک اور عالمی برادری سے اپیل کی کہ وہ ظالم اسرائیلی ریاست کے خلاف اقدامات کریں اور اس پر دباؤ ڈالا جائے. ادھر دوسری جانب ظالم صہیونی فوج اور پولیس کی فول پروف سیکیورٹی میں یہودی شرپسندوں کی مسجد اقصی کی بے حرمتی جاری ہے. درجنوں یہودی آباد کاروں نے فوج اور پولیس کی موجودگی میں مسجد اقصی میں داخل ہو کر مقدس مقامات کی بے حرمتی کی. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے غزہ پٹی میں اسرائیلی جنگی مقاصد کی مکمل تائید کرتے ہوئے کہا کہ حماس کو ختم کر دینا چاہیے کیونکہ اس نے جنگ بندی کے مستقبل پر شکوک پیدا کیے. روبیو نے علاقائی دورے کے آغاز پر یروشلم میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے ملاقات کی، جہاں انہوں نے ٹرمپ کی جانب سے غزہ پٹی سے فلسطینی آبادی کو ہٹانے اور اسے امریکی ملکیت میں دوبارہ تعمیر کرنے کی تجویز دہرائی اور کہا کہ انہیں عرب لیڈروں کی مزاحمت کا سامنا ہو سکتا ہے. نیتن یاہو سے ملاقات کے بعد روبیو سعودی عرب کے اپنے پہلے دورے پر پہنچ چکے ہیں. اس سے قبل انہوں نے میڈیا سے بات چیت میں ایران پر بھی الزامات لگائے اور اسے امن اور خطے کے لیے خطرہ قرار دیا. Which has plagued mankind for centuries, has visited us now again in this new century. It hides behind geopolitics. It embeds itself in international organizations, in the curriculums of our colleges and universities, in the voices of some who hide in social media and even openly espouse this ancient poison. This cannot be ignored. This cannot be tolerated. This must be challenged. Everywhere it rears its head. For if history teaches us anything, is an evil that goes unchallenged does not simply vanish or go away on its own. It is either defeated. اور اب آخر میں ہیڈ لائنز پر ڈالیں گے ایک اور نظر. درخواست گزاروں کو فوری طور پر راشن کارڈ جاری کر دیے جائیں، لوگوں کو بار بار درخواست دینا نہ پڑے. چیف منسٹر ریونت ریڈی نے سیکریٹریٹ میں جائزہ اجلاس کے دوران دی ہدایت. 5 سالوں تک ریونت ریڈی ہی تلنگانہ کے چیف منسٹر رہیں گے، تلنگانہ کانگریس صدر مہیش کمار گوڑ کا بیان. سابقہ چیف منسٹر KCR کی سالگرہ تقاریب کا بڑے پیمانے پر اہتمام، تقریبات میں KTR، ہریش اور دیگر پارٹی لیڈروں اور کارکنوں نے بھی کی شرکت.
حیدرآباد میں گرما کے آغاز کے ساتھ ہی دھوپ کی شدت میں اضافہ، پہلی مرتبہ فروری میں درجہ حرارت 40 ڈگری سیلسیس تک پہنچنے کا امکان۔ حکم عدولی کرنے والے افسران کو بخشا نہیں جائے گا، اتر پردیش کے کشی نگر مسجد پر بلڈوزر کارروائی کو لے کر سپریم کورٹ نے سخت ناراضگی کا کیا اظہار۔ اور ظالم اسرائیلی فوج نے غزہ میں جنگ بندی کی وحشیانہ خلاف ورزیاں کی، 3 پولیس اہلکار شہید اور دیگر زخمی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سعودی عرب کے دورے پر پہنچ گئے۔ پرائم ٹائم کا سلسلہ فی الحال یہیں ختم کرتے ہیں۔ محمد فرزان احمد کو پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیں۔ دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی۔ اللہ حافظ۔